Ayan na po, nandito na kami sa loob. Ayan na. Kanya-kanya na yan. Oh. May mga tigahugas na. Oh. Yan. Kaya chinecheck kung malamig na. Kasi titignan kung kargado na yung rep namin. Wala tayong basa. Ano basa? Ayan. Ayan. Ito, may TV. May speaker. Ito, excuse me po. Yan. Ito daw, bahay daw, bagong bahay daw ni Ate Chona to. Yan. Bagong bahay daw ni Ate Chona yan. Yan. Bagong bahay daw ni Ate Chona yan eh. Yan. Ito. Yan, ito yung anin. Yan, may cabinet na din kami, guys.